सांग माने नमस्कार समस्त को स्वागत करुच्छे आम घर आम बगीचा चैनल को केमती अच्छा समस्ते आशा करुच्छे प्रभु जगन्नाथ कृपार समस्ते भल थे आज गोटे सुंदर भिडटे आपण आलमंडा गचर केमती कौन मु केयर नहीं तो आज भिडटे आपण मैंने देखिपारे शेष पर्यंत देखूँ नुआ नुआ भिड देखापी चैनल को सब्सक्राइब करूँ मोर मात्र गोटे आलमंडा अच्छी येलो कलर आउ गोटे व्हाइट कलर अच्छी जोटा कि आप देखते सर्ट वीडियो लंग वीडियो किंतु आज मुझे येलो कलर को मसे पूर्व रिपोर्टिंग करी तो मैं यार कौन छोट छोट केयर सब कली जो कि ए जहाँ भी कढ़ आसगुड़ा खसबनी ता सहित नुआ नुआ कढ़े लदी हम तो आप भिडियो शेष पर्यंत देखूँ आज भिडियो पूरा मजादार अच्छी ताले करंतु कंटिन्यू सांग मैंने देखिपे मोर आलमंडा गछ को केते बढ़िया भाव में ग्रो होती यार कढ़ भी आसीगला गोटे मस पूर्वर मुझे रिपोर्टिंग करी 12x12 ग्रो बैग रे मुझे लगे तो ये गचर किसी केयर करवा जो थी कि आधे जो कढ़ सब आसी से कढ़ सब न झड़ियापाई किसी यार केयर करवा जोटा कि 15 दिन मसे होगला तो 15 दिन को थरे आमको गचरे तार उपयुक्त खाद्य सार देले आम गछ भल बढ़िया सहित बहुत गुड़े फूल आमको दे थाए आउ ये साधारणतः हलदी रंगर बादामी कलर व्हाइट कलर 3-4 प्रकार कलर अच्छी तो मो पाखे मात्र ये गोटे भेराइटी अच्छी हलदी कलर आउ व्हाइट कलर जोड़ा था सेटा तो प्रत्येक वर्ष सारा फूल दूसरी से आप देखी तो यहीटा हूँ आलमंडा रो मिनी भेराइटी एटा तो आलमंडा गछ को आज आम केमी केयर नवा तो मुझे आज ये भिडियो माध्यम पूरा छोट छोट टिप्स गुड़िक कही भिडियोटी को शेष पर्यंत ध्यान देकी देखिले आपण मैंने निश्चित जानीपारे आउ ये आलमंडा गचर प्रचुर मात्रा रे फूल पाइपर आपण मैंने तो जानी मु एप्रिल मास फास्ट रे बा मार्च मास लास्ट रे मैं गछ को 12x12 ग्रो बैग को आनी आ भिडियो भी आपण सहित शेयर करी से दिन ठार आ कौन केयर नहीं नथी केवल गचरे पानी देइथिली आ जहाँ मोर सब प्लांट्स मानू दिए जो भाया खत दिए मुझे टाइप खत देती किंतु मत एबे कढ़ आसीगला तो यापाई किसी स्पेशल मते ट्रीटमेंट करिया पड़ो तो से मुझे आपण सहित स्पेशल किसी गछ को केयर नवा सहित आपण सहित भिडियोटे भी शेयर कर भाविली से भिडियोटे करली देखिपे आपण मैंने नुआ नुआ ब्रांच सब आसीगला यहाँ को ठीक टाइम प्रोनिंग करने कथा मु प्रोनिंग करना जोटा कि मत जना नाला से मो गछटा बेसी ग्रो होनी जहाँ भी पुराना डाल थिला से डाल बाहरी तो प्रोनिंग करथिले आउरी गछटा झंकालिया होता आउरी सुंदर देखाई था तो नेक्स्ट टाइम आम देखा जहाँ तो हैनी जहाँ आमर होती तो सेटा आम देखा तो प्रथमे गछ को ये जो खरा दिन में 4 ରୁ 5 घंटा बा 6 घंटा पूरा सूर्य किरण दरकार कारण अधिक छाई जब आम गछटा रखीद ताले फूल फुटी नपर आम कौन आम सार दबा यादे आम गोबर खत बादाम पिड़िया आउ लिंब खत जोटा कि मुझे किचन कंपोस्ट गोटे कंपोस्ट तैयार करी से मटीटा आपको देखा तादेह मुझे बादाम पिड़िया मिसेची आउ कि ब्लैक पोटास मो पाखे तो लाल कलर पोटास ना तो किसी ब्लैक पोटास मिसेकी मुझे भाव में माटी गोटे प्रस्तुत कर कारण गछ को मु तो मसे पूर्व रिपोर्टिंग करी गचर टिके रूट गुड़ाक ऊपर को बाहरी आसी देखा जोटा कि गछपाई पूरा खराब जदि से रूट्रे खरा पड़ो तो ताले गछ बेसी भल फूल दे पारे तो से रूट गुड़ा लुचाई जाकि पुणी किसी माटी प्रस्तुत करुँची से गछ देवाई तो आपण मैंने देखु भिडियो केमती कौन माटी प्रस्तुत करुँचे 2 मुठा मु बादाम पिड़िया मिसेची आउ टिके पट्टा सार मिसेची सहित किचन कंपोस्ट सहित टिके आमर गार्डन जो माटी बाहर से माटी तो से माटी को आम बढ़िया भाव में मिक्सचर गोटे प्रस्तुत करदे मिक्सचर प्रस्तुत कर सारापर यहाँ को आम जो रूट देखा टिके तार उपरे आम माटी गुड़िक बढ़िया भाव में देदेबा गछ को ता पूर्व टिके कोड़ा खसा कर देइथिली आपण माने तो जानथिबे गछ को कोड़ा खसा निहाती करबा दरकार तो माटी गुड़ाक देदेला यादे आम कौन तरल खत यूज करवा आसतु एबे जानिबा कारण गछ को खाली आम सार खत सार देदेले हेनी तापाई तरल खत किसी आवश्यक आउ जेहेतु खरा दिन चलती गछ मान को तरल खत निहाती आवश्यक तो बहुत बढ़िया फूल हम आ जोटा भी कढ़ होता न झड़ियापाई मु गोटे बढ़िया तो तरल खत रेडी करची जोटा कि आपण मैंने सरल भाव में करें मो पाखे पुराना गोबर खत नाला मो पाखे यहाँ थिला घसी जोटा कहती आमर
ଗାଈ ଗୋବରକୁ ଶୁଖେଇକି ଯେଉଁ ଘଷି କରାଯାଏ ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ 12 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏଇ ବୋଟଲରେ ଭେଦେଇକି ରଖିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଗୋବରଟା ବି ପୁରା ବତୁରି ଯାଇଛି। ତ ତାର ଆମେ ଗୋବରଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ଆମେ ତାର ପାଣିଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଏଇଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସାଧା ପାଣି 2-3 ଲିଟର ନେଇଛି, କାରଣ ଏ ଗଛ ପାଇଁ ମୋତେ ଭରିକି ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ 2 ଦିନ ମୁଁ ଗଛର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ବୋଲି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇନଥିଲି, ଗଛର ମୂଳ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଜି ବି ମୁଁ ଖତ ସାର ଦେଇଛି, ନୂଆ ମାଟି କିଛି ସାର ଦେଇଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଲିକ୍ୱିଡ଼ କରିକି ଏଇ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ୍ରେ ୟାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ। ପୁରା ଗୋଟେ ମଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ। ଦେଖୁଥିବେ ପାଣିର କଲର୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ହେଲ୍ଦି। ତ ଏଇ ପାଣିରୁ 2 ମଗ ମୁଁ ଏ ଗଛରେ ଦେଇଦେଇଛି। 2 ମଗ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ମାଟି ପୁରା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବି ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବା ପଟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବା ବାଲ୍ଟିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତା ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୋଲ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପାଣି ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୋଲ୍ ଦେଇକି ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋ ବାପା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟା ଦେହରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ପ୍ରେ କରିବି। ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି NPKର এই NPK ହେଉଛି ଏନ୍ରେ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପତ୍ରକୁ ସବୁଜ ରଖିବ ଆଉ ଗଛକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ପିରେ ଫସ୍ଫରସ୍, ଏ ହେଉଛି ତାର ମୂଳଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ ଆଉ ଅଧିକ ଫୁଲ ବା ଫଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଟା। ଆଉ ଗଛକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। କେରେ ହେଉଛି ପଟାସିୟମ୍। ପଟାସିୟମ୍ ହେଉଛି ଗଛର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବ ଆଉ ଫୁଲର ମାତ୍ରା 2 ଗୁଣିତ କରିଦେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ NPKକୁ 1 ଚାମଚ ଖାଉ। ମନେ ରଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୟାକୁ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଦେବେ। ବେଶୀ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗଛର ପତ୍ର ଶୁଖି ଯାଇପାରେ, ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ଗଛ ମରିଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ 2 ଲିଟର ପାଣିରେ 10 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ମିଶାଇକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଗଛରେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି। ଆଲମଣ୍ଡା ଗଛ ପାଇଁ ଏ ଫସ୍ଫରସ୍ ବା NPK ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଲମଣ୍ଡା ଗଛ, ତାର ଏଇ ଯେଉଁ NPKର ଲିଙ୍କଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ତଥାପି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି। ତ ଗରମ ଦିନରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଣି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯେମିତି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଜମିକି ନ ରୁହେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଭଲ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଥିବା ମାଟି କୁଣ୍ଡ ଦରକାର। ଆଉ ତା ଦେହରେ 3-4 ପ୍ରକାର ମାଟି ମିଶାଇବେ। କ'ଣ ମିଶାଇବେ? ବଗିଚା ମାଟି, ବାଲି, ଗୋବର ଖତ ଆଉ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମିଶାଇକି ଦେବେ। ଆପଣମାନେ କିଚେନ୍ରୁ ଯେଉଁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ ସେଇଟା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ 15-20 ଦିନେ ଥରେ ଜୈବ ସାର କିମ୍ବା ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମର କିଚେନ୍ରୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଗୋବର ଆଉ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ ମିଶାଇକି ଆପଣମାନେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ବି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଫୁଲକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଫସ୍ଫରସ୍ ଥିବା ସାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ NPKରୁ ପାଇଲେ। ଆଉ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଡାଳ, ପୁରୁଣା ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କାଟିଦେବା। ଆଉ କାରଣ କାଟିଦେଲେ ନୂଆ ଡାଳ ବା ଅଧିକ ଫୁଲ ଆସେ। ଆଉ ମିଲିବଗ ପୋକ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗଛରେ 15 ଦିନରେ ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। NPK ବା ଲିମ୍ବ ତେଲର ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହେଲେ ଅଧିକ ପାଣି, ଯଦି ପତ୍ର ଯଦି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧିକ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଣିର ମାତ୍ରା ଟିକେ କମେଇବେ। ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡା ଗଛକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ବା ସଠିକ ଯତ୍ନ ମିଳିଲେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ସାରା ସେ ଫୁଲ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଦରକାର, ସଠିକ ପାଣି ଦରକାର, ଭଲ ମାଟି ଆଉ ସାର ଦରକାର, ଆଉ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରୁନିଂ ଦରକାର। ଏଇସବୁ ମିଶିଲେ ଆଲମଣ୍ଡା ଗଛ ଅଧିକ ଦିନ ସୁସ୍ଥ ରହେ ବା ଅଧିକ ଫୁଲ ଦେଇଥାଏ। ତ ଆଜିର ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି ସେଇଟା ତ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବେଇକି ରଖିବେ। କାରଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଦବେଇ ଦେଲେ ଏମିତି ହୁଏ ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବା ସେୟାର କରେ ବା ଯାହା ବି ସେୟାର କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ।
ताले आज वीडियो आपण मानक केमती लागला निश्चित कमेंट माध्यम कहबे। तो आज आम रहा पुणी देखा नुआ गोटे वीडियो। जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।